welcome back with us on ALSA English Podcast Volume 3, presented by English Development Division ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya. First of all, I'd like to say hello to our loyal ALSA English Podcast listeners who are looking forward to listening to this volume. Hi ALSA listeners, how are you? I hope you are in good health. About 3 months ago, ALSA English Podcast Volume 2 was discussing the corruption situation in Indonesia. Now, we are back with a discussion that is certainly no less interesting. But before I spill what the title is, I want to introduce myself first. My name is Naira Rayana, or Naira. And I am Azam, and we will be the host for ALSA English Podcast Volume 3. Okay, in this volume we will discuss about the never-ending legal topics in Indonesia and even the world. Can you guys, what the topic's about? And we will be talking about the domestic workers protection in Indonesia and discussing the substance of ALSA Legal English Handbook Volume 3, entitled RUU PPRT, Analyzing Current Provision and Identifying Gaps for Future Legislation. However, we will not be speaking alone in this volume. We are accompanied by a special guest who is none other than Mr. Syahrul Sajidin. Please welcome and give applause to our special guest, Mr. Syahrul. Thank you. Hello, Mr. Syahrul. Good morning. Yes, morning. Thank you so much and welcome to ALSA English Podcast Volume 3. How are you, sir? You're welcome. It's okay. It's great. In this weekend, also we'll have a great discussion about this issue. I hope we have a so insightful discussion today. Thank you. Okay, I'm really glad to know that. It's an honor for me, of course. Thank you. Okay, thank you Mr. Syahrul for being a speaker in this ALSA English Podcast Volume 3. And for today, we will delve into the critical topic of the Domestic Worker Protection Bill, known as RUU PPRT. This legislation has been a focal point in discussions surrounding labor rights in Indonesia, and we are honored to have our esteemed lecturer with us to provide insight into this important subject. Okay, without further ado, my first question to Mr. Syahrul. Yes. To begin, could you elaborate on why the Domestic Worker Protection Bill should be enacted urgently, and what specific urgencies do domestic workers face that necessitate immediate legislative action? Okay. Same with the other regulation on in the other act on in another bill, the state have obligation to fulfill, to respect, and to protect the human right. Okay, that is our main principle. Okay, the first is the juridis consideration, pertimbangan juridis. The first is in our act or in our Manpower Act that unfortunately did not have special protection for our domestic worker. So our domestic worker can be protected by our Manpower Act, because in our Manpower Act only protect work relation that done between worker and enterprises. So if the work relation it's done by person to person, it can be protected by our Manpower Act. Karena di Undang-Undang Ketenagakerjaan kita tuh hanya menyebutkan hubungan kerja adalah antara pekerja dengan pengusaha, ya, dengan pengusaha seperti itu. So it's a different thing, ya. So the first is our consideration is juridis consideration atau pertimbangan secara yuridis. The second is philosophies. The urgent of our domestic worker bill is state our country should give protection especially for the poor, especially for the weak.
domestic worker is unskillful, first, and maybe only have low education, so state should be give more protection for them, for the weak and for the poor. This is the second consideration. Maybe the last is, unfortunately, domestic worker, they tried to legislation domestic worker more than 2 decades. Perjalanan struggling to make this draft more than 20 years. Mulai dari tahun 2004 until nowadays. It's been 20 years. 20 years or more than 20 years. It's only be a draft, Yeah. not established as a hukum positif. Yeah, that's a sad news maybe for us. Yes. So if we talk about what the urgent for the domestic worker protection, the first is domestic worker is under our informal worker, di bawah pekerja formal kita, yang menerima saat ini adalah hak-haknya sangat minimal sekali, it's very minimized, ya, di bawah. So negara harus hadir, state should be give more protection and more regulation to make them, to ensure they got the right dalam posisi kerja yang tidak seimbang. In the work relation, it's not balanced, unfortunately. That's it. Okay, so first one is because the UU Ciptaker doesn't cover the protection for domestic workers. The second one was because negara harus melindungi Yes. warga yang warganya. iya semua warganya. Wherever it is, whatever it is. Dan terakhir karena ya secara keseluruhan memang kurang regulation yang mengatur tentang domestic workers. Okay, next let's discuss the historical development of domestic worker rights in Indonesia. Pak Syarul tadi menyebutkan sudah 20 tahun sejak RUU PPRT ini menjadi rancangan dan belum juga dijadikan hukum positif. So, can you provide us with an overview of the historical development of domestic worker rights in Indonesia, and were there any significant moments that inspired this bill? Okay, the first of all, our domestic worker realize that they doesn't cover by our Manpower Act. Mereka sadar pertama kalinya adalah mereka tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan sekali lagi yang di awal hanya melindungi, only protect yang hubungan kerjanya antara pekerja dengan pengusaha, tidak dengan pemberi kerja. Kata pemberi kerja menjadi hilang. Kalau if you read our Manpower Act, if we talk about work agreement, it's between worker and employer or enterprises or employee, ya, antara pemberi kerja atau pengusaha. Sementara kalau kita berbicara soal hubungan kerja, if we talk about work relation, is only between worker and enterprises. So enterprises, it should be understanding by corporate, perusahaan, badan hukum lah ya, badan hukum atau badan usaha. So if the work relation is only between person to person, it's only maybe private or contract agreement. Just only protect only by our contract law, but not specialized protect by our Manpower Act. Jadi perlindungannya ada, tapi hanya sebatas perjanjian atau kontrak, keperdataan saja. So if we contract, kan take it or leave it. Kesepakatan, agreement between two parties. Unfortunately, in work relation, there is maybe there is no balance between work relation. You as a worker, this is your pay, this is your wage, take it or leave it.
if you doesn't like with this number, so get out. There is so many people want to get this job. Yeah. There is no protection against There's no protection. domestic workers Domestic in general. worker in general. How do they get minimum wage? How to get social insurance? And if there's any dispute between the parties, how can they solve the dispute? Nah, kan kalau ada sengketa antar para pihak, bagaimana penyelesaiannya? Hanya secara keberdataan Hanya saja. secara berat di tengah kondisi yang tidak seimbang antara kedua belah pihak. In the different situation, ya, kita surplus tenaga kerja. In Indonesia always labor surplus. There's not enough job untuk sekian jumlah penduduk yang ada. Ya. Ya. Kita harus struggling masuk dunia kerja, and our labor market is so worse, sangat buruk. Ya, belum lagi kita ngomong berbicara soal education requirement, age requirement, good looking, harus benar-benar menarik. Itu suatu persyaratan yang saya pikir tidak ada hubungannya dengan konteks pekerjaan. In some notes, the historical is our domestic worker realize that their self doesn't protect by our Manpower Act. Jadi landasan utamanya adalah ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan perlindungan secara hukum berdasarkan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. So they got to fight to make the like specialist hukum yang secara khusus to protect their right. Seperti itu. Oke, jadi misal ada pelanggaran hak-hak, berarti domestic worker itu tidak dilindungi, Pak ya? There is no public interest, tidak ada unsur publiknya, so it's just only agreement, hanya berdasarkan kesepakatan. So how can be the agreement when in the agreement between the boss and the worker doesn't sentence and doesn't mention about that, doesn't sentence about overtime, tidak ngatur soal upah lembur, work time. If we talk about work time, if we mention about work time, so the next is we talk about overtime pay. Ketika kita bicara waktu kerja, kita bicara soal upah lembur juga. How they can calculate? Nowadays, domestic worker, it's a fixed rate. Yeah. So if we talk about the basic minimum requirement, minimum right that should be delivered to our worker, it doesn't enough. Yeah. Work time, rest time, waktu kerja, waktu istirahat, overtime pay, upah lembur, yeah. Hak liburnya bagaimana, social insurance, yeah. How percentage our domestic worker that list in our social insurance program, berapa persen tenaga kerja kita yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, BPJS kesehatan atau BPJS ketenaga kerjaan? It's a big question for us to do. So moving forward, let's we discuss the implication of this legislation. So Mr. Syahrul, then how does the RUU PPAP aim to strengthen human rights and labor protections for domestic workers? In the latest draft, there's so many improvement to make sure the right of our domestic worker. The first is they divided domestic worker in full time or in part time. It's different thing. So in full time, so they get more right and more paid because they do their job in full time, and the part time is different thing. But the most interest is we already talk about work time. Kita sudah ngomong bicara soal waktu kerja nih. So the first is, and the second, in the latest draft, they divided in kind of job. So I hope if this draft will sometimes or someday will be established, yeah, and officially regulate. They divided in kind of job. Nowadays, domestic worker does anything job in the house. They clean up the car,
clean up the bedroom, washing the dish, washing the clothes, cook. Yeah, it's a different thing. In the latest draft, they divided domestic worker in kind of job. So, in kind of job, the boss and the worker had to choose what kind of job that can be done by the worker. Mereka harus memilih jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan. Tidak bisa pekerja itu pokoknya apapun yang saya perintahkan kamu lakukan. What I command, you got to do that. Ya, jadi pemberi kerja juga tidak semena-mena lagi. Yeah, of course. If they only to take care the maybe the old man atau merawat lansia gitu misalnya. So dia hanya merawat lansia saja. Semakin banyak pekerjaannya, maka semakin banyak juga upah yang akan diterima seperti itu. So sometimes nowadays kita ngomong pekerjaan domestic worker, semuanya harus dikerjakan. Memasak iya, mengasuh anak kecil atau orang tua iya, membersihkan rumah, ya kan, menyiapkan segala sesuatunya, prepare anything, the clothes maybe, the food, breakfast, ya seperti itu. So I think how that can be impact with the human right issues. In some perspective and in some theory, if the lowest grade in our people, dalam strata terendah masyarakat kita, if they already got their basic right, ketika mereka sudah mendapatkan hak-hak dasar mereka, maka kelas-kelas yang di atas akan mengikuti secara sendirinya, secara pastinya. So sekarang persoalannya adalah nowadays is the problem is on dalam beberapa strata masyarakat, misal yang mungkin middle income, yang mungkin berpenghasilan menengah, berpenghasilan tinggi dan lain-lain. If we talk only in middle income and the highest income, we talk about economy. Tapi kalau kita berbicara soal human right, we got to start our perspective for the lowest person. Kita harus ngomong dalam konteks yang lebih rendah sekali. So, sekali lagi negara harus hadir pada kelompok yang paling rendah terlebih dahulu. Ketika negara hadir pada kelompok yang paling rendah, maka kelompok-kelompok yang di atas dia akan simultan akan menyesuaikan. Tapi kalau negara hanya mengambil sampel yang memang sudah established, ya kan, sudah settle, itu tidak bisa jadi alasan pastikan. Nah, domestic worker itu adalah, kalau dalam perspektif kami, adalah salah satu kelompok yang cukup rentan ke situ. Jadi berbicara soal domestic worker dan hubungannya terkait dengan hak asasi manusia and relation between domestic worker and human right, I think this domestic worker is one of the lowest people, yang paling rendah, sehingga ketika negara hadir untuk memberikan bantuan kepada mereka, improvement kepada mereka, maka kelompok-kelompok lain juga pasti akan naik. Seperti itu konteksnya di situ. Tapi kalau negara hanya cherry picking ya, memilih-milih untuk itu tidak bisa. So teorinya adalah, prinsipnya adalah negara harus mengutamakan kelompok-kelompok yang memang sangat membutuhkan kehadiran negara. Nah, jadi bicara soal skala prioritas seperti itu. Okay, so it's clear that while progress is being made, like seperti tingkat kesadaran yang sudah mulai meningkat tentang pekerja rumah tangga, tapi challenges still remain. So what systemic challenges do domestic workers encounter in Indonesia, and how does this bill propose to address those challenges? Unfortunately, the most challenging in how to deal and how to realize our imagine for the domestic worker is our legislation process. Ya. Tantangan terbesar dalam mewujudkan apa yang kita inginkan dan cita-citakan dalam hal perlindungan terhadap pekerja rumah tangga itu adalah proses legislasi kita. Nah, unfortunately, sayangnya, ya kan, our legislation process only maybe like or dislike, or maybe the word is we can use prioritize, ya, memprioritaskan two kind of act or two kind of bill. The first is the bill or act that can impact to our economic growth.
Jadi persoalannya adalah proses legislasi kita biasanya mengutamakan undang-undang yang diharapkan dapat memiliki dampak secara ekonomi terhadap kepentingan negara kita. Pertama, the first is the act that can give impact to our economic growth, of course. And the second is the act or the bill that have a relation in our political interest. Jadi undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik para elit. Ya, seperti undang-undang pilkada, rancangan undang-undang pemilu, seperti itu. Itu sangat cepat proses pembahasannya. Sangat cepat. Maybe only few hours, right? the discussion. But if we talk about, there's so many times to ensure that memastikan itu, dan tidak ada diskusi untuk mempertahankan itu. Sayangnya di situ. Ya, so tekanan dari teman-teman mahasiswa, push from yourself, student from the university to realize this bill untuk mewujudkan undang-undang ini sangat dibutuhkan. Ya, sangat penting karena sekali lagi kalau kita berharap ini berjalan sesuai dengan proses dalam studi dan kita memasrahkan sepenuhnya, giving it up to our representation in that building, of course, di gedung DPR sana, mereka hanya membataskan biasanya yang cepat itu 2 itu. Sementara untuk undang-undang dengan kepentingan yang mungkin tidak punya economic impact, mungkin tidak punya political impact, biasanya tidak menjadi skala prioritas. Apalagi you can imagine more than 2 decades and more than 2 presidents, this bill already discussed. This draft already discussed. Sudah didiskusikan, sudah dibahas di 4 in 4 period our legislative, 4 periode legislasi kita. 2004, 2009, 2004, 2009, 2009 until 2014, 2014 and 2019, until nowadays 2019 and 2024. 4 times and 2 presidents that can finish this bill and that can realize this bill. So it can be concluded that rancangan undang-undang PRT ini hasn't been belum dilegislasi karena satu tidak memberi economic growth kepada negara dan juga tidak ada kepentingan politik di sini. Okay, lastly, in your opinion, what are some of the main weaknesses that remains within the Domestic Worker Protection Bill? And are there any legal holes that need addressing? Yes, maybe I think our Domestic Worker Bill is complete the loophole. Yeah, if we only hang on with our Manpower Act, there is not enough regulation. Or apalagi kita berharap di undang-undang Omnibus Law kita yang baru saja dibatalkan beberapa pasal di sengketa MK. So prinsipnya adalah ini melengkapi completely the loophole, because if domestic worker get to protect, so the others bill or the others act can fulfill our domestic worker protection. First of all, misal bicara soal undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual, itu bisa masuk. Kesejahteraan ibu dan anak, karena the most our domestic worker is a woman, ya kan? Undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, kemudian melengkapi juga undang-undang ketenagakerjaan. So it's akan terjadi sinergi pemenuhan hak-hak pekerja domestik, pekerja perempuan, dan terutama juga pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, sehingga bisa memastikan bahwa perempuan, sebagai salah satu komponen penting dalam hal kualitas SDM kita and our human resource quality, karena because they be a mom, be a mother, untuk memastikan bahwa kualitas anaknya bagus, pasti seorang ibu yang mulai dari seorang ibu yang baik. Jadi pertanyaannya adalah
undang-undang PPRT dalam opini saya nanti akan melengkapi kekurangan-kekurangan yang selama ini belum bisa dipenuhi dan belum bisa dihadirkan dalam konteks pembunuhan domestic worker seperti itu. Jadi melengkapi sifatnya konkret dan clearly dan menjelaskan. Tidak ada lagi bicara soal penafsiran berbeda-beda. Karena if we talk about contract, if we talk about agreement, maybe ourselves have a different perspective. Dan akhirnya salah satu fungsi hukum as a social engineering, sebagai rekayasa sosial, sebagai penggerak sosial, itu dia akan mengubah perspektif masyarakat. Akhirnya apa? Our domestic worker get respect. Mereka akan dihormati. Mereka akan dilindungi. Tidak hanya berbicara menjadi formal, kan? Tapi masyarakatnya juga bisa sadar, oh, ternyata saya harus bayar BPJS-nya. Oh, saya harus menghargai bentuk pekerjaannya. Saya harus memenuhi hak-haknya. Jadi kalau bahasa saya adalah ini sebagai penggerak sosial kita, social engineering kita untuk menuju tahap orang manusia yang lebih, mohon maaf bahasa saya adalah civilized, lebih beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana sila kedua. Kita tidak mau ngomong itu sebagai praktek perbudakan, slavery practice, tapi kita tidak mau ngomong itu sebagai work relation. Ini harus segera diakhiri. Letaknya di mana nih domestic worker? Kita nggak mau ngomong itu perbudakan, ya kan? Satu pun ada yang akan ngomong bahwa domestic worker itu adalah praktek perbudakan. Saya sepakat. Kita tidak boleh ngomong itu sebagai praktek perbudakan. Tapi why more than 2 decades we can sentence them, we can mention them as a worker. Kita tidak bisa menyatakan mereka sebagai pekerja. Kita tidak bisa menyatakan mereka dalam hubungan kerja. Persoalannya di situ. Kehadiran undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini akan memperjelas perspektif kita, memperjelas pemahaman kita, dan mengakhiri perdebatan kita terkait dengan what their minimum rights. Apa saja hak-hak dasar minimal yang harus mereka dapatkan. Seperti itu. Okay. Thank you very much, Mr. Syahrul, for sharing your insights on this vital issue surrounding domestic worker rights in Indonesia. Maybe that's the last question from us for today in this podcast. And before I end today's podcast, do you have one word or maybe a closing statement for the listener? Yeah, maybe same with the domestic worker draft, ya, domestic worker protection draft, because already draft ya, harus dijadikan our common interest. Ya, kita tidak bisa lagi merasa bahwa yang penting kan pekerja saya dapat penghasilan daripada dia tidak bekerja, nganggur dan seperti itu. Kita harus selesaikan perdebatan itu. Jadi satu, harus menjadikan isu ini sebagai isu bersama, sebagai skala prioritas, dan sekali lagi satu, negara hadir untuk memastikan, to ensure terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, terutama bagi mereka yang lemah, for the weak and for the poor. Punya negara hadir karena itu amanah konstitusi, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak akan bisa terwujud ketika tidak adanya kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu hanya bisa salah satunya dilakukan oleh adanya kepastian hukum dan perlindungan. Sehingga isunya adalah, our closing statement adalah sekali lagi, kehadiran undang-undang PPRT ini akan mengakhiri perdebatan dan akan memperjelas perspektif kita, dan juga akan membuat peradaban masyarakat Indonesia ini menjadi lebih maju. Di luar negeri tidak ada perdebatan domestic worker. Nah, karena mereka sudah paham hak mereka. Oh, kalau Sabtu Minggu weekend housemate saya jangan kerja deh. Kalau mereka kerja berarti saya harus bayar upah lembur nih. Kan Sabtu Minggu kan waktu mereka libur. Saya pulang ke rumah jam 8 malam, jam 9 malam, saya tidak akan pernah minta housemate saya untuk buatin kopi, karena ini udah di luar jam kerjanya. Saya juga nantinya sebagai majikan, sebagai pemberi kerja, saya akan memberikan pedoman yang tegas di awal hari. Ketika semua sudah selesai, sudah tidak ada pekerjaan tambahan yang semisal tergantung kondisi dan situasi yang berlaku gitu kan. Semisal tiba-tiba oh ada kopi tumpah, yang numpahin majikannya, anak apa majikannya, kemudian yang bersihin harus membantunya. Kan tidak seperti itu. Salah satu yang saya harapkan dari berlakunya undang-undang ini nantinya ketika undang-undang ini disahkan adalah
ada transformasi masyarakat kita yang menjadi lebih beradab. Sekali lagi, selama ini kita melihat pekerja rumah tangga itu dalam platform, dalam perspektif yang tidak jelas. Kita tidak mau mengatakan itu sebagai praktek perbudakan, tapi kita tidak punya keberanian untuk menyatakan itu. We doesn't have enough brave to sentence them, to mention them as a work relation. So mereka ini apa? Ya kan? Gitu seperti itu. Jadi if we have a brave to sentence them and mention them as a worker in a work relation, so you got to fulfill their right to respect and to protect. Negara hadir di situ. So saling menghormati. Saya bayangkan seperti itu. Kita akan lebih beradab masyarakat kita. Semisal, kenapa sih kalau di negara-negara yang banyak TKI in the country that we have so many migrant worker, maybe at same like Hong Kong or Taiwan, ya kan? Kenapa kalau Sabtu Minggu TKI kita sering ngumpul gitu kan di Taman Victoria Park? Karena mereka nggak boleh di rumah. Kalau mereka di rumah majikannya pusing, berarti apa? Ini orang minta lembur gitu kan. Civilized society. Kita harus beranjak dari situ. Kita harus tumbuh sebagai suatu bangsa, kita harus tumbuh sebagai suatu masyarakat untuk bisa lebih sama-sama menghargai saudara-saudara kita sebangsa, siapapun dia. Sehingga saya melihat bahwa tidak hanya berbicara soal konteks hukum ya, kalau kita bicara soal pengesahan rancangan undang-undang PPRT, tapi kita juga akan berbicara soal aspek peradaban. Apa yang akan kita sampaikan kepada anak cucu kita nanti kalau kita berbicara soal domestic worker? Ini apa ini Pak? Ini apa nih Ma? Sekian tahun hak asasi manusia kita ngomong soal penghapusan praktek perbudakan. Oh, this is not slavery practice. Tapi it is a work relation? Tidak juga. Nah, ini kan tidak ada pilihan. Pilihan di antara itu. If you doesn't sentence it as a slavery practice, so you should sentence it, mention it as a work relation. Okay, as we wrap up today's discussion on the Domestic Worker Protection Bill, or RUU PPRT, it's evident that this legislation is not just a legal necessity but a moral imperative for Indonesia. The urgency of enacting this bill stems from the critical needs to safeguard the rights and dignity of domestic workers who often face exploitation and inadequate protections. By understanding the historical context and recognizing the systemic challenges these workers encounter, we can appreciate the importance of this bill in advancing human rights and labor protections. Yes, that's very true. And just to add on, while the RUU PPRT represents significant progress, it is very essential to remain vigilant about its implementation and potential weaknesses. Continuous advocacy and collaboration among all stakeholders like government, civil society, and the community are vital to ensure that the rights of domestic workers are not only recognized but effectively enforced. So I think all the talks really gave us new insights and knowledge about the domestic workers' protection in Indonesia. Surely the material we discussed earlier also became meaningful knowledge for loyal listeners of the ALSA English podcast. Before closing this podcast, I would like to thank Mr. Syahrul for being willing to be our special guest and exchange ideas on ALSA English Podcast Volume 3. We have come to the end of this activity, but don't be sad. We will be back again in ALSA English Podcast Volume 4, which will certainly discuss other interesting and useful topics. And let's end here. Stay healthy. Thank you for watching and listening to our discussion. See you on the next ALSA English Podcast. ALSA Ians. Goodbye. Goodbye. Thank you for watching. Thank you for this. Ya, terima kasih ya. Yeah.